स्वागत महान जनसेवक सामाजिक कर्मी कुमुद भाई एवं सुपुत्र सिद्धू एवं अन्य समस्त कर्मकर्ता समस्त आम सादर अभिनंदन शुभेच्छा जनवा संगे संगे उद्योगतर उन्नति कामना शुभ अवसर आज जो जगत महोत्सव श्रेष्ठ पौराणिक नाटक मथुरा चक्रांत अयोध्या ध्वंस यह नाटक को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करेंगे समाजसेवी तथा सामाजिक कर्मी कुमुद भाई संगे संगे अन्य कर्मकर्ता आम गण अच्छा समस्त को सादर निमंत्रण एवं शुभेच्छा जनावा संगे संगे आसन अलंकृत करने अनुरोध कर सारा ओडिशा भारोत्तोलन कला और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका ग्रहण कर महान व्यक्तित्व जी की सारा ओडिशा जड़े ख्यातनामा पुरुष अनुरोध करी सुपुत्र सिद्धू जी विक्रांत कुमार साहू से एनएस उपाध्यक्ष सम्मानित करवा आम सहित अच्छा जड़े व्यवसायी तथा समाजसेवी गौरशंकर शासन भी समर्थित करने आम काउनसिलर तथा सुदर्शन प्रधान जी की आम जड़े काउनसिलर तथा काउनसिलर एवं जड़े युव समाजसेवी राकेश कुमार प्रधान को समर्थित करने आम काउनसिलर को समर्थित करने समस्त आसन अलंकृत करने अनुरोध करुँच सहित आउे अनुरोध करी जटेश्वर मंदिर जागर उपलक्षे बहुत सहयोग करसाई वृंद मैंने धन्यवाद जनाऊँगी काउनसिलर को अनुरोध करी जे पवित्र जागर जो सहयोग करते अशेष अशेष धन्यवाद से मास्टर आज नाटक मास्टर रंजन विषय आज मथुरा चक्रांत अयोध्या नष्ट जो नाटक होगा मास्टर भागीरथी महाराणा अनुरोध स्टेज भागीरथी महाराणा अनुरोध स्टेज आसतु अधिकारी सुब्रत भाई को अनुरोध से आसवे स्टेज को अमर स्वई अमर भाई कौन अच्छे जल्दी आसतु स्टेज से भाई को अनुरोध कर स्टेज आसतु अनुरोध कर सम्मान कर पौराणिक नाटक मंथरा चक्रांत अयोध्या कौन ध्वंस आसी पहुंचती स्वागत जनाऊँ जे पूर्वतन नगरपाल मनोहर को से किसी मंतव्य गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमहं त्र्यम्बकं गजामहे ॐ पंचपत्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि संकेत करके हमको सर्वप्रथम प्रभु श्री 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 जगेश्वर महादेव को कटिकटी प्रणाम आज मंचरे उपस्थित अच्छा
ମୋତେ ଆଜିର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଡାକିଥିବାରୁ କମିଟି ତା ସହିତ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। MP ଦିଅନ୍ତୁ MLA ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମାଧାନ କଲେ ମୁଁ କହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ କୌଣସି MLA ଦୋକାନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ କରିବେ। ମତେ କହିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଇ ଗଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଯଥା ରୀତି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଉନ୍ନତିରେ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସିଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବେ। ତେବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମର ଯିଏ ଏଇଠି କଳାକାର ତଥା ଯେଉଁ କଳାକୁ ଯିଏ ସାଇଜ୍ କରି ରଖନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପଦଟିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ଅଧୁରା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ପଦଟିଏ କହିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ବୋଲି ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଇ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମର କେବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆମେ ସେଠି ଛୋଟିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନାଟକଟି କେବେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି ଯେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଯିଏକି କବି ବଳଦେବ ରଥ ଥିଲେ ବହୁତ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଆଜିର